থেকে এখান দিয়ে হেঁটে যাবো, আপনি নিরাপত্তা দিতে পারবেন আমার, যে কেউ বোম মারে উড়াই দেবে না? আপনার লাইফের নিরাপত্তার গ্যারান্টি তো আমি দিতে পারবো, কিন্তু আপনি তখন এন থেকে উনি আইটা দেবেন, আপনার গায়ের গন্ধে এইসব সাধারণ মানুষরা অসুস্থ হইব, অগজীবনের গ্যারান্টি দিব কেটা? मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा सबर करो। ओ भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई रे भाई ओ पैनल में यार घुसाई से मामून भाई लचाई से ये दो, बाकी ये दो ये ना फटेगा ना टूटेगा, गारंटी होगा, ये लाइलॉन में फट नहीं सकता भाई साहब। टूटा हुआ पहली बार वो साज हूँ मैं खुद से ही। रुको जरा सबर।